Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masekal Serta Bintang dari kelas RKS 2B Pagi dengan NIM 43323010035 akan menjelaskan tentang packet tracer, investigate the TCP or IP and OC models in action. Nah, di sini ada dua objektif. Part satunya itu examine HTTP web traffic, part 2-nya itu display elements of the TCP or IP protocol suite. Selanjutnya kita lanjut ke part 1 aja. Nah, di sini kita akan menggunakan packet tracer simulation mode to generate web traffic and examine HTTP. Lanjut ke step 1. Klik simulation mode icon to switch for real time mode to simulation mode. Nah, di sini ada real time sama simulation mode. Kita klik simulation mode. Akan muncul simulation panel seperti ini. Selanjutnya select HTTP from the event list filter. Nah, di sini sebenarnya HTTP-nya udah terselect sendiri. Nah, bagaimana cara kita ngatur HTTP-nya ini? Kita pertama klik show all known. Nah, di sini ada ini visible event-nya udah known. Terus kita edit filters di bagian miss, yaitu terdapat HTTP, kita centang yang HTTP-nya. Kita close saja. Selanjutnya kita ke step 2. Klik the web client web client in the far left pane. Nah, kita klik web client. Akan muncul tab seperti ini. Selanjutnya kita klik desktop and klik web browser. Nah, di bagian URL ini kita ketikkan www.oc.local. Kita klik go. Ini kita minimize saja. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk melakukan forward 4 kali. Nah, di sini kita lakukan forward 4 kali. 1 2 3 4. Nah, pada simulation panelnya akan muncul seperti ini. Kita ke langkah selanjutnya. Klik the first color square box under the event list type color. Kita klik yang box pertama. Akan muncul PDU information seperti ini. Nah, ensure the OC model tab is selected. Nah, kita klik yang OC model ini. Under the outliers column, klik layer 7. Klik layer 7. What information list in the number step directly below the in layers and outliers box for layer 7. Nah, itu terdapat the HTTP client send a HTTP request to the server. What is the DST port value for layer 4? Under the outliers column, pada layer 4 terdapat DST portnya itu 80. Selanjutnya, what is the IP value for layer 3 under the outlier column? Nah, di layer 3 ada IP yaitu 192.168.1.254. Nah, what is information displayed at layer 2 under the outlier column? Pada layer 2 itu terdapat Ethernet 2 header, inbound and outbound MAC address. Kita ke langkah selanjutnya, klik the outbound PDU details. Nah, pada outbound PDU details ini terdapat Ethernet 2, IP, TCP, dan HTTP request. Selanjutnya, what is common information list under the IP section PDU details? Pada IP itu terdapat informasi tentang SRC IP dan DST IP. Nah, selanjutnya, what is the common information list under the TCP section of PDU details? Pada TCP itu terdapat informasi tentang source port dan destination port. Kita ke langkah selanjutnya, advance to the next HTTP. Ini kita close, kita lanjut ke box yang selanjutnya. Nah, pada box selanjutnya ini kita hanya layer 1 aja yang aktif. Ini kita close aja. Terus advance to the next HTTP type box, kita lanjut ke box selanjutnya.
di sini akan muncul video information seperti ini. Terus ada tabnya ada 3, yaitu OC model, inbound PDU detail, dan outbound PDU detail. Selanjutnya klik the inbound and outbound PDU details tab. Inbound itu ada Ethernet 2, IP, TCP, sama HTTP request. Terus pada outbound PDU details itu terdapat Ethernet 2, IP, TCP, sama HTTP respon. Klik jelas. Selanjutnya kita ke box selanjutnya yang terakhir, flash square box akan muncul seperti ini. How many tabs are displayed with the event explain? Ada 2 tab, yaitu OC model dan inbound PDU details. Kita lanjut ke part 2, display element of the TCP or IP protocol switch. Di sini kita akan menggunakan packet tracer simulation mode to view and examine some of the other protocol comprising of TCP or IP switch. Kita lanjut ke step satunya, yaitu view additional event, close any open PDU information windows. Kita close aja. Nah, selanjutnya in the event list filter visible event section, klik show all known. Kita klik show all known ini. Selanjutnya kita klik show all known lagi, akan muncul di simulation panel seperti ini. Ini kita bagian ini kita close saja. Nah, selanjutnya klik the first DNS event in the type column. First DNS type column akan muncul PDU information seperti ini. Nah, selanjutnya export the OC model and PDU details. Di sini ada 2 tab juga, yaitu OC model sama outbound PDU details. Pada outputnya terdapat IP, UDP, DNS header, DNS query. Selanjutnya klik the outbound PDU details. Outbound PDU details. What is information list in the name field in the DNS query section? Pada DNS query itu terdapat name-nya itu www.oc.local. Selanjutnya klik the last DNS info square box. Kita close, kita cari DNS yang terakhir. DNS yang terakhir itu ini. Kita klik, akan muncul tab seperti ini. What is the value list next to the address in the DNS answer? Nah, di on inbound PDU details, di DNS answer terdapat address, yaitu IP addressnya itu 192.168.1.254. Kita ke langkah selanjutnya, yaitu find the first HTTP event in the list and click the color square box of the TCP. Kita cari HTTP, nah terus kita ke box yang TCP. Kita klik box TCP, akan muncul seperti ini. Selanjutnya highlight layers 4 in the OC model tab. Layer 4 pada OC model di sini, layer 4. Selanjutnya in the number list directly below the in layers and out layers, what is information displayed under item 4 and 5? Pada item 4 dan 5 itu the TCP connection is successful pada item 4-nya, dan pada item 5-nya the device set the connection state to stabilized. Kita lanjut yang ke G, klik the last TCP event. Ini kita close, kita cari TCP yang terakhir ini, kita klik aja. Kita highlight layer 4-nya in the OC model di layer 4 itu examine the step list directly below in layer and out layer. What is the purpose of this event based on the information provided in the last item in the list? Should be item 4. Pada item kita highlight dulu di layers 4. Pada item 4-nya itu terdapat send segment information the square number
103 the ACK number 273 and the data length 20. Baik, sekian dari saya. Ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.